Okay. Good morning, ma'am. Good morning, classmates. So our topic for today is invasive species. So what is invasive species? Invasive species is any kind of living organism or an amphibian. So ang invasive species daw, ma'am, is any kind of living organism. So dili na siya kuan sa to, dili na siya rare sa to because it's very common na lang no para sa ning toad, plant, insect, fish, fungus, bacteria, or even organism seed or egg. So kani siya ma'am, dili ni siya safe para sa to because they can also harm our environment, even human health. Next, invasive aquatic species. Invasive aquatic species may displace native species, degrade native habitats, spread disease, disrupt human social and economic activities that depend on water resources. So first is displace native species. So kinahanglan yun nato ni nga malahi ni nga mga species because they are harmful, ma'am, and dili lang sa tao pati na pud sa mga tanom. Ug isa pa pud, ma'am, kani nga mga species or invasive species is dali ra makapadaghan. So never na sila na tawag og endangered species because wala sila control sa ilang pagpadaghan. So ang degraded pud, ma'am, kay maong mahitabo ang degraded habitats because sa mga salic or pollution nga gina-emit sa mga factories maong madaot ilahang habitats tungod sa mga chemicals nga gina-release, ma'am. And mao ni ang itong ginatawag nga deforestation. And some other way, ma'am, makadaot sad ang paglabay sa mga fluid or mga dinamita sa dagat because it's very harmful materials nga hinungdan nga makaguba sa ilahang mga puyanan. Spread disease. So spread disease is makuha nato na siya through bacteria and insects like sa mosquito na naghatag og sakit sa tao nga ginatawag natog dengue. And sa lain sad nga invasive species nga ginatawag natog peste, makadaot sa na sila sa mga tanom and also ang bacteria kay pwede ni siya maka-harm sa animal, plants, and also human health. Disrupt human, social, and economic activities that depends on water sources. Ang invasive species manggun, ma'am, maka-affect sa ni siya sa human activities, especially about sa water resources kay naay uban water resources nga parehas na sa mga balon. So the more nga daghan ang invasive species, the more nga prone siya sa mga disease and maka-affect sa ni siya sa human health. Mao lang to ko ang part, ma'am. Thank you. Good morning, ma'am. I'm John Michel B. Martinez. How do invasive aquatic species travel? Invasive species are primarily spread by human activities. Often, intentionally, people and the goods we use travel around the world very quickly, and they often carry uninvited species with them. Ships can carry aquatic organisms in their ballast water, while smaller boats may carry them on their propellers. Next, status of invasive aquatic species. It talks about reproductive population status of species. And to produce and reproduce status population species, they have particular location and it is selected, established, eradicated, depicted, failed, stacking, and unknown. Next. Good morning. Good morning, ma'am. What's happening in Maine? There are several programs in Maine run by various agencies that strive to reduce the effect of invasive species. Ang nagadala nga agency sa invasive aquatic species is Maine Department of Environmental Protection. Ang nagadala pod sa program to cover invasive species is Maine Department of Inland Fisheries and Wildlife Program to cover invasive fish.
Next, ang nagadalap o naga-cover sa invasive marine species is Department of Marine Resources covers invasive marine species. Next. Good morning, ma'am. My name is Joel Makutia. What is an invasive plant? An invasive plant is defined as a plant that is not native to a particular ecosystem, whose introduction does or is likely to cause economic or environmental harm or harm to human health. So, ang invasive plant daw, ma'am, kay isa ni siya ka halaman nga dili native nga isa ka particular nga ecosystem nya kilala po ni siya nga makadaot sa atuang ekonomiya ug kapaligiran, ma'am, ug makadaot po ni siya sa lawas sa tao. There are currently approximately 2,100 plant species recorded from Maine. Approximately one-third of those is not native. Of those plants that are native, only a small fraction are considered invasive, but these have the potential to cause great harm to our landscape. So, natay ko daw, ma'am, currently approximately 2,100 na lamang species nga na-record galing ikan sa Maine. Ang one-third ani, ma'am, kay dili native. Nga ang mga lamang dili native kay isa rin siya sa gamay nga bahagi sa atong invasive. Pero kani siya nga species kay nagya po ni siya potential nga makadulot og dako sa ato ang landscape, makadaot siya dako sa landscape. So natay 6 ka example of invasive plant. Number 1 is purple luciferiae or Letrum salicaria. Number 2 is Japanese honey cactus or Monstera. Number 3 is Japanese barberry or Berberis tambourgi. 4 is Norway maple or Axer platanoid. And number 5 is English ivy or Hedera helix. Ang last is Udzo or Pueraria tana. Or the next, how does this plant reach our landscape? In many cases, people have imported invasive species for ornamental and landscaping purpose because many of these species are very attractive. So, sa kadaghang case daw, ma'am, ang mga tao kay gina-import nila ang invasive species para sa ornamental o sa landscaping. Kay tungod ani mga species kay dali ra kay ma-attract tanawon sa mga tao or sa mga ubang kuan. In other case, these plant species are purposely planted because they have strong root system and can provide soil stabilization and prevent erosion. So sa ubang case na pod, ma'am, kay kaning mga species kay ginatuyo ni sila tanom kay ilang mga ugat kay kusgan kayo, ma'am, niya. Pero kani sila nga species kay nagya po ni sila makadaot gyapon ni sila kuan ay maghatag gyapon ni sila og kuan nga stabilize sa lupa ug para maiwasan po natong erosion. No, nagatanom sila kuan inanang accidental introduction through tagging along or hitchhiking with other plant or trees. So, gipaila-ila ni siya through pag-tagging or pag-hitchhiking nga ang ubang halaman nga natin ginapalit sa ubang kita sa mga garden. So, pero nagya po ni siya possible nga ang atong lupa kay magka-contamination kung kani siya imong itanom. Mora to ang report, ma'am. Thank you. Good morning, ma'am. My name is Limuel Mogar.
Why are invasive plants so successful on our landscape? Invasive plant species often lack natural predators, disease, and other pathogens and keep them in check in their native habitats. So kanino successful siya sa atong landscape kay wala man kayo siya kanang natural predators, dili kay siya kanang mahilabtan and dili kay siya kanang parehas sa uban nga tanom nga madali malaya. They have competitive and adaptation including leaf out, aggressive reproduction strategy, and efficient dispersal method. So dali ra mo tubo yang mga kuan, yang mga leaf nya. Dali ra siya makapadaggan. In many cases, they take advantage of disturbances like road construction and establishment themselves before native species can foothold. Threats to forests and trees. Wood bearers. These insects worm-like larvae develop beneath the bark of within the wood leaving tunnels as evidence. Emerging adults leave holes in the bark. Kani nga insect is kanang magbilin siya kanang bangag-bangag sa ato ang mga kahoy. Piercing sucking insects. These insects feed fluids of the host plants. Many spend a significant part of their lives attached to the host plant. Piercing sucking insects kanini siya ang target ani is kanang mga udlot-udlot sa ato ang mga tanom. Defoliators. This insect consume foliage of host plants. Kani kay ginapunteriya ani is kanang mga dahon-dahon mao nang makita sa tong dahon mga tanom is ang dahon niya is nay mga bangag-bangag disease mao ni siya is kanang mao ni ang makita sa to ang mga tanom nga maglay-laya. Good morning again, ma'am. Main DEB program invasive aquatic plants. Ang main is isa na siya ka lugar in Massachusetts. Group conduct research agency that strives to reduce paubsan ang effect sa paglaganap sa mga invasive species or non-native plants and animals or flora and fauna. Invasive aquatic species are introduced exotic flora and fauna that displace native plant and animal communities. Dahil sa mga invasive aquatic species na na-introduce as exotic flora or plants and fauna or animals, pipila na lang ang mga native plant and animal communities dahil dumarami na ang pag-evolve nila. Infestation result is a large number of plants and animals on a place that cause damage. Habitat disruption. Mao ni abot ang mga invasive aquatic species tungod kay nasira ilang pulianan ba kanang balay na nakasanayan. Loss of property values. Loss of water physical characteristic. Diminish water quality. Lesser water quality. Reduce fishing and water recreation opportunities. Pagbaba sa fishing and other mga kalingawan na activities. Significant expense for not mitigating these environmental costs. Dako-dako po ni siya nga o gustoon to maintain a less severe painful costs. Thank you.
So, what can you do to help? So, unsa atong matabang? When buying plants or moving them from place to place, consider whether plants are likely to escape. So, kung kita daw mo palit og tanom or ato siyang ibalhin sa laing place, dapat gid daw ato siyang isa alang-alang sa panahon nga ato siyang tanawon kay basig nahawa siya or nakatakas na siya sa atuang gitanuman. Verify that plants you buy for your yard or garden are not invasive. Ask your local garden supplier to include more native species. So kung nakapalit kag ani ato kag kuan palitan og mga tanom, so ato daw dapat alam mo nga kung unsa ni siya nga tanom, kung isa ba ni siya ka invasive nga pwede sa imong garden or kuan non-invasive. So imo dapat magtanon pod ang supplier kung naa ba sila anang native nga species kay mao to imong ibutang sa imong garden. Replace invasive plants in your garden with non-invasive alternative. So kung mopalit kag kuan invasive na halaman, kailangan jud daw nimo siya kambyuhan og non-invasive nga tanom kay at tapos imo din siyang i-alternate. When boating, clean your boat thoroughly before transporting into a different body of water. So kung gikan mo boating niya, dapat ato jud daw limpyuhan limpyuhan og tarong kay para bago mo mag-transporting sa laing tubig, limpyo na inyong bangka or boat. Don't release aquarium plants, fish, live bait, or other exotic animal into wild. So, kung naamoy mga aquarium plants or mga fish, live birds, or other exotic animals, dapat dili nyo daw mo siya i-release sa wild. Volunteer at your local park, field, or other wildlife area to help remove invasive, help educate others about the problem. So, kung naay mga inana sa inyong local or sa inyong urok ba na o sa inyong barangay, kailangan nyo na mutabang ana kay para matabangan nga mahawa ang invasive nga species o matabangan ang ubang na problema. Mo lang to, ma'am. These are the invasive species poster project introduction. By Sanap Part. Right. Mao lang to mo report, ma'am. Thank you, ma'am.